साठणार नुसता जळणार नाही म्हणून चिमट एवढंच ह्या बोटाचे चिमटीत ना हा आणि सोडून द्यायचं तेवढं दोन दोन दाणे येतात म्हणजे हर ओम अभिषेकात सिद्धांत पूजितो यस्मात्मै सर्व विघ्नहर्तस्मै गणाधिपतये नमः स्वाहा ओम गणाहुती द्यायची म्हणजे कसं ज्या वेळेला स्वाहा म्हणतात त्यावेळेला अग्नीचं मुख उघडतं मग तोंड उघडल्यानंतर घास घातला पाहिजे झाकल्यानंतर नाही म्हणताना स्वाहा म्हटलं की भैरवाय नमः स्वाहा ओम नमः भैरवाय नमः स्वाहा ओम संवार भैरवाय नमः स्वाहा ओम कपाल भैरवाय नमः स्वाहा ओम भीषण भैरवाय नमः स्वाहा ओम भूरभुव स्वाहा श्रेष्ठ भैरव सहित काल भैरव चक्र भैरव आदि सर्व भैरव रूपात्मक रुद्र देवताय नमः स्वाहा ओम अग्ने नमः स्वाहा अग्नेय नमः हर ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते श्री महालक्ष्मी देवताय नमः स्वाहा 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 ओम अग्ने नमः स्वाहा ओम अग्ने नमः स्वाहा ओम मातृका मंडलाय नमः स्वाहा ओम मातृका मंडलाय नमः स्वाहा ओम मातृका मंडलाय नमः स्वाहा अरह ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा ओम करे नमः ओम सवित्रे नमः स्वाहा ओम विजयाय नमः स्वाहा ओम विजयाय नमः स्वाहा ओम जयाय नमः स्वाहा ओम जयाय नमः स्वाहा ओम देवसेनाय नमः स्वाहा ओम देवसेनाय नमः स्वाहा ओम स्वधाय नमः स्वाहा ओम स्वधाय नमः स्वाहा ओम स्वहाय नमः स्वाहा ओम स्वहाय नमः स्वाहा ओम धृते नमः स्वाहा ओम धृते नमः स्वाहा ओम धृते नमः स्वाहा ओम धृते नमः स्वाहा ओम पुष्टये नमः स्वाहा ओम पुष्टये नमः स्वाहा ओम पुष्टये नमः स्वाहा ओम तुष्टये नमः स्वाहा ओम तुष्टये नमः स्वाहा ओम आत्मनुदेवताय नमः स्वाहा आत्मनुदेवताय नमः स्वाहा आत्मनुदेवताय नमः स्वाहा अग्नेय नमः स्वाहा अग्नेय इदं नमः अत्रोदकेन स्पर्शयित्वा मन्त्रोदकेन स्पर्शयित्वा
किती झालं